Bertemu kembali lintas langsung daripada Institut Teknologi ANS Johor Bahru selaku Pusat Pembelajaran Wilayah UNITA. Bersama-sama saya pada hari ini merupakan penuntut pelajar yang sedang lagi menjalani pengajian di UNITA Johor Bahru dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Untuk topik pada hari ini yang akan kami ketengahkan akan dipericikan oleh saudari Aisyah Haq, yang mana beliau merupakan presiden bagi Kelab Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Tanpa melengahkan masa, saya ingin meminta saudari Aisyah Haq untuk memperkenalkan diri beliau dan juga sebersedikit mengenai pendidikan awal kanak-kanak kepada saya dan anda di luar sana. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Kak Noor. Saya Sarah Aisyah Haq. Seperti yang sedia maklum, saya merupakan presiden bagi Kelab Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan juga merupakan penuntut di UNITA International University Regional Centre Johor Bahru. Dan kini saya berada di semester yang ke-8. Okey, baiklah. Bolehkah saudari Aisyah Haq kongsikan sesuatu yang menarik yang akan dipelajari oleh para pelajar yang memilih pendidikan awal kanak-kanak sebagai program pengajian mereka di industri ataupun di UNITA Johor Bahru? Okey, baiklah. Untuk secara keseluruhannya, saya boleh katakan kita belajar tentang pendidikan awal kanak-kanak akan berjinak kepada lebih kata teori-teori yang ada dalam yang ada dalam pendidikan awal kanak-kanak. Dan apa yang menarik, salah satunya saya sebutlah, sebabnya kita belajar satu teori ini bukan sahaja di pendidikan awal kanak-kanak tapi boleh juga diguna pakai oleh kesemua masyarakat di Malaysia. Okey, sebagai contoh, saya ketengahkan teori multiple intelligence. Saya rasa mungkin ramai juga yang kenal tentang teori ini. Dan lebih spesifik kepada pendidikan awal kanak-kanak ialah teori daripada profesor daripada Harvard University iaitu Howard Gardner yang mengetengahkan tentang 9 multiple intelligence. Sebagai contoh, salah satunya interpersonal, intrapersonal, music, linguistic, visual spatial, bodily kinesthetic, naturalistic dan juga existentialism. Jadi apakah keistimewaannya, Kak Noor? Okey, saya nak cuba kupas satu-satu. Sebagai contoh macam visual spatial, sebelum tu multiple intelligence ni adalah sesuatu yang yang ada dalam diri seseorang manusia. Apakah kelebihan yang seseorang manusia itu ada? Sebagai contoh macam visual spatial, dia lebih kepada pemasangan apa namanya, yang puzzle apa? Puzzle. Kalau main puzzle Penyusunan penyusunan. untuk melengkapkan puzzle-puzzle yang Okey, penyusunan puzzle dan juga sebagai contoh kalau suka tengok map, itu more kepada visual dan spatial. Jadi maksudnya seseorang tu lebih kepada visual lah. Okey, kalau seorang manusia tu lebih kepada bodily kinesthetic. Nama pun bodily kinesthetic, maksudnya kinesthetic lah. Dia lebih kepada macam atlet ataupun lebih kepada apa-apa aktiviti yang melibatkan anggota badan, tubuh badan, body language. Yes, physical. Jadi kita boleh tengok differentiate salah seorang tu daripada multiple intelligences yang kita ada tu. Lagi precise kepada kanak-kanak, sebab ni kanak-kanak ni adalah sesuatu yang kita katakan pemata, dan juga kita boleh identify kanak-kanak tu sendiri based on kita punya observation. So kita boleh kenal pasti sama ada kanak-kanak ini mau kepada apa dan apa. dari karakteristik yang digambarkan ataupun yang terselah pada kanak-kanak itu sendiri. Ya, betul. Untuk dikenal pasti oleh orang dewasa seperti inilah kami semua dan juga para pelajar kami. Ya, betul. Okey. Tadi saudari Aisyah Haq bercadang ataupun ingin mengenal pasti ataupun memperkenalkan satu persatu mengenai multiple intelligence yang ada. Ya, boleh tak saudari Aisyah Haq kongsikan satu persatu Satu persatu. mudah dipahami oleh hadirin di luar sana? Boleh. Sebagai contoh, seperti saya dah bagi contoh visual dan juga bodily kinesthetic. Jadi kita ada lagi berapa, Kak Noor? Lagi 7. So lagi 7 tu sebagai total contoh. 9 Ya, betul. Total 9. Okey, kalau macam salah satunya ialah interpersonal. Interpersonal, nama interpersonal itu bermaksudnya hubungan kita bersama orang luar. So kalau kita komunikasi dua hala. ya, betul.
kita more kepada, contohnya macam kita jenis yang suka bersosial dan juga sangat beramah, dan juga memang tak ada masalah kalau kita ada dalam sesuatu kumpulan untuk kita bekerja sama, dan kalau kita work as a team, as a group, itu tak jadikan apa-apa masalah. Itu memudahkan lagi urusan Ya, antara kita dengan individu yang lain. kalau kita lebih kepada itu, maksudnya kita interpersonal hubungan kita dan juga orang luar. Yes, Okey, kalau kita kontrakan semula ialah intrapersonal. Kita yang keempat, intrapersonal tu bermaksud kita tadi kalau inter dengan orang luar, intra maksudnya dengan diri kita sendiri. Ya, betul. Jadi kalau dengan diri kita sendiri, kita lebih memahami apa yang kita perasaan kita, apa yang kita nak, dan kita mostly suka bekerja sendiri. Bagi contoh, kalau kita diberi tugasan, kita lebih prefer untuk buat kerja tu sendiri dan kita boleh menyelesaikan tugasan itu sendiri as compared to kita buat dalam group. So maksudnya itu more kepada intrapersonal. Kalau inter orang luar, intra dalam itu kita sendiri.